बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। मोहतरम नाज़रीन, सैयद इरफ़ान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका एहसान है, उसका करम है कि उसने इस कायनात को एक ख़ूबसूरत निज़ाम के साथ तख्लीक़ किया है, और यकीनन अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम का ये निज़ाम इंसाफ़ पर कायम है। मोहतरम नाज़रीन, ये उसी का इंसाफ़ है कि उसने अपने लोगों को भी इंसाफ़ की तरगीब दी है, अपने बंदों की सरिश्त में इंसाफ़ को रखा है, और जो उसके बंदे हैं वो ज़मीन पर इंसाफ़ को कायम भी करते हैं और इंसाफ़ का अलम भी बुलंद करते हैं। बाँट शरीफ से कौन वाकिफ़ नहीं। हज़रत सूफ़ी बासफ़ा कलंदर आज़म हज़रत सखी साईं ग़ुलाम हुसैन कलंदर आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये गाँव, उनके नाम से मंसूब बाँट शरीफ इलाके में, इस गाँव से तकरीबन हर एक शख्स, हर एक फ़र्द जो है वो वाकिफ़ है। हम गाहे गाहे बाँट शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप अहबाब के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ प्रोग्राम्स पेश करते रहते हैं। आज भी इसी सिलसिले में गाँव बाँट शरीफ की एक इंतहाई मोतबर शख्सियत, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सरिश्त में इंसाफ़ रखा है, तो इस गाँव में ये पंजाब का हुस्न है, इस्लामी माशरे का हुस्न है कि जहाँ भी इस्लामी माशरा मौजूद होता है वहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो मसालहत का किरदार अदा करते हैं, लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और बाहमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तफ़रक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत इसी गाँव के सपूत हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मलिक नजीबुर रहमान साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त मरमत फरमाने के लिए। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आपका ताल्लुक़ इसी गाँव बाँट शरीफ से है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के बाद आपसे पूछना चाहूँगा कि मुख्तसरन तारीख़ इस गाँव की बयान कीजिए और अपने बुज़ुर्गों का हवाल बयान कीजिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। पहले तो आपका थोड़ा सा ज़िक्र करें कि माशाल्लाह आपने ख़िताए पोठवार को इतना उजागर किया है, बिलखुसूस गुजर खान, उसके बाद बिलखुसूस हमारा ये एरिया कल्याम बाँट आगे पीछे जो भी हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये तो आपकी बड़ी मेहनत है। इससे पहले आले इमरान साहब, यानी वो भी इसी तरह के इंटरव्यूज़ और लोगों से उनके भी इंटरव्यूज़ होते रहे और उनकी भी जो काविश थी, जो उनकी भी जो काविशें थी वो भी खैर काबिल तहसीन है। अल्लाह उनका आखिरी जान अच्छा करे, अल्लाह उनकी कब्र में उनको सुकून नसीब करे। जी हाँ। अब आते हैं बाँट का, आपने ज़िक्र किया है। हमारे जो बड़े थे खुशाब से आए हैं। खुशाब में वो सुनने में आया था कि वो 5 भाई थे, उनमें से एक भाई वहाँ से माइग्रेट होके आया, यहाँ एक नज़दीक गांव है कल्याम सईदा, वहाँ आके वो ठहरे थे। उसके बाद उन दिनों ज़ोर था रंजीत सिंह का, जो इस पूरे एरिया में इवन के फ्रंटियर तक उसका असर रसूख था और उसका कब्ज़ा था और वो उसकी मनमानियाँ चलती थी जी। तो उन जो बुज़ुर्ग थे वो उन्होंने और यहाँ आके उन्होंने अपना पहला घर आबाद किया, जिनका नाम था नूर मोहम्मद साहब, हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब। अच्छा, माशाअल्लाह। वहाँ से गांव बाँट की इब्तदा होती है, ठीक है ना जी। यानी ये 1830 या समथिंग इस दौरान का वाक़या है ये दिया। तो उसके बाद यहाँ जो ज़्यादा यानी नफरी थी वो अवान फैमिली की। हुजूर, मैंने सुना है यहीं के बुज़ुर्गों से, आप तौसीफ़ फरमाइएगा इसकी, कि यहाँ पर पहले गुजर कौम आबाद थी जी, वो जी। पानी ना होने की वजह से इस गांव को छोड़कर चले गए, चूँकि ये गांव खाली था। फिर हाफिज़ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, फिर वो लोग वापस आए, फिर इनके दरमियान लड़ाई हुई, महाराजा के दरबार में इस गाँव का फैसला हुआ। ये भी सही है। इसी तरह सुना है हमने भी कि गुजर आबाद थे, फिर वो माइग्रेट कर गए, फिर वो नूर मोहम्मद साहब आए, हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब, फिर उनका आपस में कोई थोड़ा सा पैचअप कह ले, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ। तो उसके बाद ये सिलसिला यहाँ बाँट में शुरू हुआ। जी हाँ। अपने बुज़ुर्गों का हवाल बयान कीजिएगा कि हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब के बाद आप कौन सी पुश्त में अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर आपके जो बुज़ुर्ग थे उस दौर में, उनका ताल्लुक़ आपस में कैसा था? मेरे परदादा थे जी, उनका नाम था रोडा खान, ठीक है ना जी। वो ये जो है अपना ढोक है, ये जीटी रोड के परली तरफ, ये हमारा गांव जीटी रोड पे है जी हाँ। उसकी परली तरफ ढोक है, एक छोटी सी 3 घर की, उनका वहाँ घर था 1900 से पहले। अच्छा जी हाँ। 1906 में मेरे दादा जो थे
सूबेदार नवाज अली सरदार, माशाअल्लाह, जी हाँ, जी जी, वो उन्होंने बांट में घर बनाया। 1906 में उन्होंने उसकी ओपनिंग की। ज़ाहिर 2 साल 3 साल में कंप्लीट हो गया। यानी 1906 में मेरे दादा यहाँ आए उस डोक से। उसके बाद यहाँ जो था सिलसिला जो था ना, यहाँ गांव बांट की कोई 3 पुश्तें कहलवाती हैं। मसलन ये हो गए जी बाबुओं का मल्ला, ये हो गया सूबेदारों का मल्ला, अच्छा, ये हो गया दूसरी हवेली। सही, यानी अब तो खैर ख़त्म हो गया, ये पहले थी कोई आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले। जी हाँ, वो एक डिवाइड हुए थे जी, कहाँ जा रहे हैं जी, फलाने बाबुआ ने मल्ले जा रहे हैं। अच्छा, या कोई पैगाम आता है ये बाबुआ ने मल्ले में देना है, यानी जी हाँ। तो वो इस तरह चलता था। तो हमारा जो था सिलसिला, यानी जो वो सूबेदारों का मल्ला, उसमें थे मेरे नाना सूबेदार थे, मेरे वालिद साहब सूबेदार थे, मेरे दादा सूबेदार थे आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में। सही, जी हाँ, उस वक्त सूबेदार नहीं कहलवाते थे, वो सरदार कहलवाते थे। अच्छा, जी हाँ। फिर उसके बाद मेरे मामू सूबेदार थे, वो वहाँ 4 घरों का था। यानी मेरे नाना का घर था, इधर मेरे नाना के भाई का घर था, इधर हमारा था दादे का, इस तरफ भी मेरे नाना के भाई का घर था। सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। एक थे हाशमत अली साहब, जो मेरे नाना के भाई थे, उनकी एक ही बेटी थी, वो जवानी में ही फौत हो गई थी। अच्छा, जी हाँ, अच्छा। उसके बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो सिलसिला वहाँ ख़त्म हो गया। मेरे नाना में उनके थे, यानी जो मेरे मामू थे, वो 4 मामू थे, एक मेरी वालदा और एक मेरी खाला। अच्छा, अच्छा, जी हाँ, उनका सिलसिला खैर अभी तक है, माशाअल्लाह। उधर थे एक नज़र मोहम्मद साहब, उनकी भी सिलसिला अभी चल रहा है, उनके भी 3 बेटे थे, 3 बेटियां थी। अच्छा, 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 मेरे दादा ने 2 शादियां की थी। अच्छा, एक में मेरे वालिद साहब थे अब्दुर्रहमान, जी हाँ, सही, दूसरी जो दादी थी हमारी, उसमें मेरे चचा थे मलिक मोहम्मद अनवर, और 6 फुफियाँ थी, माशाअल्लाह। जी हाँ। इस तरह वो सिलसिला चला है जी। वहाँ से मेरे चचा की खैर फिर उसके बाद नैरीना औलाद नहीं थी, उनकी बेटियाँ ही थी। फुफियों की हैं औलाद, एक फुफी की औलाद है, बाकी 5 की यानी फौत हो गई, कोई जवानी में बगैर शादी के, कोई इस तरह। जी हाँ, अच्छा, 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 जी हाँ। हुजूर ये भी बयान फरमाइएगा कि इसके अलावा कोई सरकर्दा शख्सियात जो थी, अच्छा, मैं सियासत में आता हूँ ना, वो जो 4 घरों का था ना एक बना हुआ, उसमें का सैन एक था। अच्छा, मतलब इस तरफ नाना का घर है, इस तरफ नाना के भाई का है, इधर दादा का, हमारे दादा का, इधर उनके भाई का, कज़न का। उसमें एक चबूतरा उन्होंने बनाया हुआ था बैठने के लिए। जी हाँ, सही। तो वो अक्सर सर्दियों में या गर्मियों में उसके साथ नीम के दरख्त लगे हुए थे, जो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। उस चबूतरे पे बैठ के ना गांव के जो भी मसले मसाइल या जो भी कोई किसी के साथ कोई मसला है, कोई आता है, वो वहाँ आते हल थे, हल किए जाते थे। और इसमें मेरे दादा का बहुत किरदार था। यानी वो शुरू से ही इन तरह के मसलों में उन्होंने हल किए हैं और लोगों ने उनकी बहुत अप्रिशिएट किया है। सही, सही, सही। यानी वो किसी एक बंदे की तारीफ़ नहीं करते थे या एक बंदे का फेवर नहीं करते थे। जब फैसले में बैठते ना, तो वो फैसला करते जो सबको कबूल उनका इसमें गिरामी दोहराइएगा। उनका था नाम सूबेदार नवाज अली साहब। जी हाँ, सही, सही। वही अब उनके पोते के बेटे का नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। उसका नाम हमने रखा है नवाजिश, वो थे नवाजिश अली, इसका नाम रखा है मोहम्मद नवाजिश। अच्छा, अच्छा, जी हाँ, सही, सही। बस उनका अब एक ही भी है, यानी मैं भी एक हूँ, वो भी एक है। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा, अच्छा। ये आपके बरखुरदार का नाम नवाजिश? ये मेरे भाई के बेटे का, जिनकी डेथ हो गई है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। हुजूर, मैंने अर्ज़ किया था कि सियासत में जो यहाँ पर जिन्होंने अपना किरदार अदा किया हो, कुछ शख्सियात ऐसी रही हों या फलाही हवाले से, उनका थोड़ा सा तारुफ भी बयान फरमाइए। सियासत में असल में ये गांव में ना बेसिकली फ़ौजी गांव है। अच्छा, अच्छा। यहाँ के आज से 30-40 साल पहले जो भी बंदा जवान होता ना, वो फ़ौज में जाता। ठीक। अच्छा, इस सबसे पहले यानी मेरे चचा जिनका मैंने जिक्र किया है, वो इस गांव के पहले ग्रेजुएट हैं। अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह। और मेरी वालिद साहब की फुफी के बेटे मेजर मुजफ्फर साहब, जिनका ताल्लुक फिडे से है, वो सबसे पहले इस गांव के ऑफिसर हैं।
میجر ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ. ٹھیک ٹھیک. جی ہاں, اس کے بعد تو خیر بہت ہیں, اب تو بریگیڈیئر تک ہے گاؤں میں. جی ہاں ماشاء اللہ. جی ہاں. تو جو آپ نے کیا سوال کیا تھا کہ سیاست میں سرکردہ سیاست میں یا فلاحی کاموں میں سرکردہ شخصیت. سیاست میں یہاں سیاست جو ہوئی نا بانٹ میں کوئی اتنا سیاسی لیڈر پہلے نہیں تھا. اچھا. ملک الدتا صاحب تھے جن کا تعلق پھڈے سے ہے, وہ ہماری فیملی کے سربراہ بھی ہیں. جی ہاں. اور یہاں سے ایک جب وہ ذیلدار بھی تھے. اچھا اچھا اچھا. جب ان کو ذیلدار کی آیا نا ان کا ٹائم, تو اس کے لیے اس وقت یہ تھا کہ وہ نمبردار ہونا ضروری ہے. تو یہاں سے ہماری فیملی نے وہ نمبرداری ان کو ٹرانسفر کی. اچھا. تو پھر وہ ذیلدار بنے. اچھا اچھا. وہی سیاست میں ہیں اب, تھے اس وقت. ٹھیک. انہی کی ڈنکا بولا جاتا تھا. تو اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب تو اور بھی کافی سارے بندے ہیں, لیکن ملک وحید صاحب ابھی چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں, وہ ہیں سیاست میں. ہم خود بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں, لیکن ہم گورنمنٹ امپلائی تھے, سیاست کر نہیں سکتے تھے. جی ہاں. تو باقی آج کل سیاست میں تو کافی بندے ہیں. جی ہاں. میں اب اس سے آگے بات کو بڑھاتا ہوں. ایک پرسنل سا, ایک ذاتی سا سوال کہ یہ یقیناً والدین کی تربیت ہوتی ہے, بزرگوں کی تربیت ہوتی ہے کہ بچے کی جو ہے اس میں وہ اپنے والدین کے اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں. اور آپ کا کردار اس گاؤں میں مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھی قابل داد و تحسین ہے. اور اگر ہم اس کو سیاسی حوالے سے دیکھیں کہ سیاسی مصالحت اور سیاسی اختلافات کے باوجود رشتہ داریوں کو نہ ٹوٹنے دینا اور ایک دوسرے کے قریب رہنا, اس حوالے سے بھی آپ کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یقیناً اس سفر میں بڑی مشکلات آتی ہیں, بہت سارے امتحانات دیکھنے پڑتے ہیں, تو آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ اور مصالحت جو آپ گاؤں میں ہمیشہ سے رشتہ داریوں کے درمیان اور مسالک کے درمیان کرواتے رہے, اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شاہ صاحب میں بتاؤں نا کہ یہ مذہبی جو ہے سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. ضرور. میں یہ کہتا ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں نا, کسی ایک فرقے کی تقریر کر رہا ہے مولوی صاحب, کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ اس مذہب سے تعلق یا اس فرقے سے نہیں رکھتے. ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے تقریر سنی ہے نا, جو چیز آپ کو اچھی لگی ہے وہ اپنا لو. واہ. جو نہیں اچھی لگی آپ اس کا ذکر ہی نہ کریں, بس خاموش رہیں. میں تو یہ مذہب کے بارے میں یہ کہتا ہوں. جی ہاں. کہ فرقہ بازی میں نہ پڑھیں. فرقہ بازی تو خیر سمجھے نا کہ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہ سراسر لڑائی ہے, ظلم ہے. ظلم ہے. جی ہاں. جتنا اب میری بہت سارے سید ہیں شیعہ فیملی سے, بڑے اچھے تعلقات ہیں, گھر کے تعلقات ہیں, لیکن کبھی بھی مذہب کے بارے میں نہیں بات کی ان سے. مذہب پہ بات کریں گے اسی دن لڑائی ہوگی, اسی دن نفرت پھیلے گی. جی ہاں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے جس فرقے سے ہے وہ اپنائیں, اس کے خلاف نہ جائیں. زبردست. بہت خوب, آپ نے بڑی پیاری بات کی. اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے سادات کا ذکر کیا, تو یہ عوان برادری کا اور سادات کا ایک پرانا تعلق بھی ہے. تو یہاں پر اس گاؤں میں سادات اور عوان کا تعلق کیسا ہے؟ اس علاقے میں سادات اور عوان کا تعلق اس طرح ہے جس طرح ایک فیملی ہو. واہ. پچھلے دنوں یعنی پچھلے چند سال, کوئی تقریباً 30 سال پہلے کر لیں, میرے والد صاحب بھی حیات تھے اس وقت ایک شر پسند نے اس میں کچھ رکھنا ڈالا, لیکن وہ والد صاحب ان کے ساتھ بہت سارے بندے یہاں کے نمبردار تھے, میراں بخش اور بھی اپنا ڈاکٹر قادر صاحب, پھر ملک صاحب, پھر کرنل ظہور صاحب, انہوں نے ان سے بیٹھ کے یہ بات کی کہ بھائی آپ لوگ یہاں جس طرح ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نا پرانا, اسی طرح چلیں. نئی کوئی بات کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے خرابہ ہو. اس کے بعد انہوں نے وہ چھوڑ دیا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد پھر یہی چل رہا ہے سلسلہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بھائیوں کی طرح ہیں. جی ہاں. ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. زبردست. جی ہاں. زبردست. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مختصراً آپ نے تاریخ بھی بیان کر دی, بزرگوں کا حوال بھی بیان کر دیا, مذہبی منافرت کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی آپ نے بیان کر دیے, لیکن یہ وقت تھا پرانا. جی ہاں. یہ دور تھا پرانا. اب حالات بھی بدل چکے ہیں اور واقعات بھی بدل چکے ہیں. اس وقت جو سچویشن گاؤں میں ہے, کیونکہ اور بھی قوموں کے لوگ باہر سے آ کر کے آباد ہو چکے ہیں, آبادی بڑھ چکی ہے, میں تو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آبادی اس گاؤں کی کتنی ہے, اور آئندہ آپ لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کے لیے کیا پیغام اور میسیج دیں گے؟
شاہ صاحب لوگ باہر سے اب آ رہے ہیں، یعنی پہلے جو گاؤں میں یعنی آؤٹ آف عوان فیملی جو تھے نا وہ ہمارے بھائی تھے، ابھی بھی بھائی ہیں وہ، جی ہاں، ہمارے بڑوں نے ان کو فری زمینیں دی ہیں گھر بنانے کے لیے، یعنی وہ ابھی تک ان کے نام ہے لیکن کسی نے کوئی کلیم نہیں کیا۔ اچھا، جی ہاں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ تو وہ لوگ اب بھی رہ رہے ہیں۔ اب جو لوگ آ رہے ہیں نا، مثلا افغانی ہو گئے یا کسی اور صوبے سے، جی، ان کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ لوگ ہمیں آ کے بسے تو شاید کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، اور ہوتا بھی ہے، اتفاق ہے، یعنی ہو جاتا ہے، لیکن نفی یعنی نیگیٹو سوچ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی آ رہا ہے، بس رہا ہے۔ میں نے خود اپنے پرانے گھروں میں، جو میرے 1906 کا گھر بنا ہوا ہے، اس میں نے اپنے پٹھان میرے بھائی ہیں، وہ رہتے ہیں، فری رہتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، پچھلے 15 سال سے، اس سے پہلے ایک اور رہے تھے، وہ بھی 15 سال رہے ہیں، وہ فری ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن آپ نے کہا نا کہ اب حالات کیسے ہیں، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل کیا ہوتا ہے، کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ جی ہاں، اور میں اب کیا اپنے منہ میاں میٹھو بنوں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یعنی اگر کسی کو کوئی بات سمجھائیں تو وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، یہاں گاؤں کے جو بھی آپ کسی سے پوچھیں گے نا، یا انٹرویوز میں جائیں گے آپ، تو اللہ کی مہربانی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں گاؤں میں کافی سارے روڈ بنے ہیں نئے۔ جی ہاں، بالکل، وہ میری یعنی اور میرے گاؤں کے سارے بندوں کی کاوش سے بنے ہیں۔ واہ، کھڑے ہو کے نشان لگا کے دیے ہیں، کوئی نہیں آیا بندہ کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے مجھے، اس سے زیادہ اور عزت کیا چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیں نا اب زمینیں کتنی قیمتی ہیں۔ جی ہاں، اس کے باوجود اگر ایک روڈ بنا رہے ہیں ہم 24 فٹ کا، اور ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں جی آپ دیکھ لیں، نہیں آتے ہیں بندے، ٹھیک ہے جی آپ کر رہے ہیں کر دیں، اور مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ جی ہاں، زبردست۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ہم یہ بارانی پنجاب ہے، یہاں پر بارش پر انحصار ہوتا ہے، تو زمینیں زرخیز ہیں، لوگ کاشتکاری سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے گاؤں کے کسان کس قدر خوشحال ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ زمینداری تو خیر ہمارا یعنی خاندانی یا شروع سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ میرے دادا زمیندار تھے، ان کے والد صاحب زمیندار تھے، پھر میرے والد صاحب آرمی سے ریٹائرمنٹ انہوں نے پہلے لے لی، زمینداری شروع کی۔ سندھ ٹنڈوادم ایک ڈسٹرکٹ سانگڑ میں جگہ ہے، وہاں انہوں نے زمین پرچیز کی، یہاں بھی زمینیں کافی ساری تھیں۔ تو زمینداری تو ہماری یعنی اس وقت یہ حال ہے، آج سے 40-35 سال یا 45 سال پہلے، کہ ہمارے گھر میں زمینداری سے ریلیٹڈ ہر چیز ہوتی تھی، جانور، یعنی بیل ہیں، اس کے بعد گھوڑے ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، گدھی ہیں، اور وہ جو سسٹم تھا واٹر کا، وہ جو رہٹ ہوتے تھے کنویں میں، جی ہاں، وہ تھا ہمارا ایک یہاں باغ تھا، میرے دادا نے لگایا تھا، اور اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں شوٹنگ بھی ہوئی ہے، سدھیر کی ایک فلم تھی، اس کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ اتنا یعنی خوبصورت تھا کہ جی ٹی روڈ سے نظر آتا تھا سامنے، اب تو مکان بن گئے ہیں نا، تو وہ جب اس گزرتے نا لوگ جی ٹی روڈ پہ دیکھتے تو وہ چلے جاتے وہاں، جو پھل ہوتا ہے یا جو وہ بھی توڑتے، پھول بہت تھے وہ بھی لیتے، اور پھر وہ سدھیر کی ایک فلم تھی، اس کی شوٹنگ ہوئی، اور ایک اور ہوئی تھی، وہ کوئی پارٹی تھا چھوٹا سا۔ جی ہاں، تو زمینداری تو رگ رگ میں رچی بسی ہوئی ہے جی۔ پہلے وہ پرانا سسٹم کی زمینداری تھی، اب اسی کو جدید ڈرپ ایریگیشن شروع کیا ہے ابھی ہم نے کچھ 6 مہینے سے، تو وہ انشاءاللہ آگے ایکسٹینڈ بھی کریں گے۔ تو وہ ابھی اس میں وہ جو برخوردار ہے وہ کر رہا ہے نوازش، اس میں ابھی کوئی وہ ہے 35-36 کنال میں، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اس میں ویجیٹیبل ہیں جو اس وقت ہائی بریڈ ٹائپ،
जो 5-6 हफ्ते में तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल सही। इरशाद फरमाइएगा आपके बुज़ुर्गों की हयात का, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ यादें होती हैं वो हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ती हैं और वो ज़िंदा रहती हैं और वो ज़रूरी भी होती हैं उन यादों को ज़िंदा करना। जैसे आज आपने अपने गाँव की तारीख़ को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, आज से 100 साल बाद या 150 साल बाद, 1000 साल बाद भी अगर कोई देखना चाहेगा तो यकीनन इस इंटरव्यू से उसे बहुत कुछ मिलेगा। अपने बुज़ुर्गों का कोई एक यादगार वाक़या, ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद हो और मशाल राह भी हो आने वाली नस्लों के लिए, वो हमसे शेयर करें। बहुत सारे वाक़े हैं, अल्लाह उनको ईमान नसीब करे। उनमें से एक वाक़या ये जो मैंने बताया ना आपको, ये शहीदों वाला, और ये जी हाँ, इसमें मेरे वालिद साहब का बहुत किरदार था। ये उनकी वजह से ये मामला ख़त्म हुआ था और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा गाँव में दर्जनों उन्होंने फ़ैसले किए हैं। जी हाँ, एक फ़ैसला उन्होंने किया, जिन पार्टी ने उनको बुलाया ना कि जी आएँ तो ये ज़रा हमारा मसला हल कर दें, ज़मीन का मसला था। जी जी, तो वो आए, दूसरी पार्टी भी आई हुई थी। अब वालिद साहब की यानी लोगों ने इतनी वालिद साहब को इज़्ज़त दी हुई थी कि मुखालिफ पार्टी जो थी जिन्होंने बुलाया था उनके अगेंस्ट उन्होंने फ़ैसला किया तो वो मान गए। तो जिन्होंने बुलाया था वो थोड़ा सा कुछ यानी अवॉइड कर रहे थे उससे। तो वालिद साहब ने कहा बुलाया तुमने है मुझे, तो अगर तुम ये करना चाहते हो तो फिर बुलाया क्यों था। कर वो फिर 1 मिनट में वो फैसला हो गया। जी हाँ, इसी तरह और गांव में फैमिलीज़ में, बरादरी, मियाँ बीवी में, ज़मीनों के झगड़ों में उनका बहुत किरदार रहा है। ये किरदार मेरे दादा से चल रहा है जो मुझे याद है। माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, वो मैं एक बात रह गई थी, जिन्होंने बुलाया था ना, तो ज़मीन की जब पैमाइश की गई दोनों तरफ से तो ज़मीन फालतू थी। अच्छा, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा जी ये तो हमारी है। तो दूसरी पार्टी ने कहा, जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने कहा जी जिस तरह आप फैसला करते हैं। तो ज़मीन की पैमाइश के बाद वो ज़मीन फालतू थी। तो वालिद साहब ने कहा अब दोनों का क्लेम ख़त्म हो गया है, ये इसमें रास्ता बनेगा और ये इशारा होगी। जी हाँ, और ये वक्फ होगी आम लोगों के लिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक पैगाम दूंगा, ज़रूर। ये सारा गांव, ये सारे इलाके के लोग, ये हमारे भाई हैं। बेशक। जी हाँ, और हमने हर यानी ज़िंदगी की जो भी बाकिया हिस्सा है इन्हीं के साथ गुजारना है। माशाअल्लाह। यानी हमारी भी दुआ है कि हम इसी तरह गुजारें, इत्तेफाक रहे सबका, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि वो भी इसी तरह हमारे साथ होंगे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं इस मकसद के लिए हुजूर आपके साथ हैं। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम जनाब मलिक नजीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस गांव की तारीख़, इस गांव के बुज़ुर्गों का तारुफ और इस गांव के हाल और अहवाल आपके सामने रखे। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको हमेशा के लिए महफूज करना। फिर उसके बाद मैं इसी बात पर वाइंड अप करता हूँ कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहे और उसका नाम ज़िंदा रहे और उसे लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, तो वो उसके बहुत ज़्यादा पैसे होने की वजह से लोग उसे याद नहीं करेंगे या किसी बड़े रुतबे होने की वजह से उसे याद नहीं करेंगे, बल्कि उसके अच्छे किरदार और हुस्न इखलाक की वजह से वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार को अपनाएँ, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें और मुनाफ़क़त को छोड़ करके हक़ के रास्ते को अपनाएं। अपने मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।